Combien de sœurs là-bas? Ah, salam alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ça va? Oui. D'accord. Et tu vas participer? Oui. D'accord, tu vas participer, d'accord. Et comment tu t'appelles? Elina. Elina, c'est ça, on va commencer. Elina. Aboubakar. Elina qui? Aboubakar. Elina Aboubakar. D'accord, Elina Aboubakar. Et ton père, il vient de où? Wani en juin. Wani en juin, machallah, il vient de Wani en juin. Wani en juin. Et tu es à Gorge en juin, Wani en juin. Et ta mère, Wani en juin? Oui. D'accord. Elina Aboubakar, maintenant on va commencer la première question. Comment tu fais l'ablution, les ouzous? Comment tu fais les ouzous? On écoute. Tu nous explique-nous comment tu fais les ouzous, oui. Avec mes mains, je fais Bismillahirrahmanirrahim. Oui. On écoute. Oui. Et 3 fois. Oui. Après, je fais la tête, le nez, la bouche et le nez. Oui. 3 fois. Oui. 3 fois. Oui. Après, je fais la tête. Oui. Et après, je fais les oreilles. Les cheveux. Ah, non. N'ouvre pas. Tu laisses. Tu fais le geste seulement. Mais n'ouvre pas la tête. Tu fais le geste seulement. Et oui, je après fais les le oreilles. visage. Oui. Oui, ne regardez pas quelqu'un. Faites direct. On écoute. Moi, je ne corrige pas. Moi seulement, j'écoute. Moi, je n'ai pas le droit de corriger si tu fais bien ou tu fais mal. Seulement nous, on écoute. Sisi kartina ruhusa rikoriji hafanyando unai singarishili yao ritieze point singaranzi hao ikahafanyando wafanya naye sisi singaranzi hao basi shansi na ujua nambia ashe hutende ufanya na ono sina ujua mimi ngarishili yao ejo fanyando rodota ze point. Bismillah, continue. Non. Je fais les bras. Oui. Oui. 3 fois. Et après, je fais les oreilles. Oui. Oui. 3 fois. Et après, c'est les pieds. Oui. Vas-y, explique comment tu fais. Oui. Tu expliques seulement, pas de problème. Même tu expliques seulement, c'est bon, oui. Je nettoie entre les doigts des pieds. Et je lave les jambes. D'accord, machallah, c'est bien. Machallah, tu as fait beaucoup de courage. Machallah, c'est bien, beaucoup de courage. Et maintenant, si tu fais la prière, et tu fais comment, la prière? Le premier rakat. Tu fais le premier rakat seulement. La prière, tu dis quoi? Je dis Nawaitu usalli farda salati maghrib talata lillahi ta'ala Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده
Sami Allah liman hamida. Allah Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Je fais ça une deuxième fois et après. D'accord. Non, on a besoin. Ok, d'accord. C'est la première raka, d'accord. Et tu connais le tahiyat? Non. Ah, d'accord. Et c'est quoi le pilier de l'islam? L'attestation de foi, croire en Dieu, et il n'y a pas qu'une autre divinité qu'Allah et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son messager. As-salat, faire les 5 prières obligatoires par jour. Az-zakat, donner l'aumône aux pauvres. Ramadan, faire le ramadan et respecter tout ce qu'il faut faire. Hijji Bait, aller à la Mecque quand on a les moyens. Mashallah, c'est ça, mashallah, ça veut dire, c'est ça les 5 piliers de l'islam. Et mashallah, c'est ça les 5 piliers de l'islam. Et la prière de Fajr, c'est combien raka? 2 raka. Et la Zuhur, c'est combien? 4 raka. Et Asr, c'est combien? 4 raka. Et le Maghrib? 3 raka. Et le Isha? 4 raka. 4. Ah, mashallah, 4, d'accord. Et mashallah, bismillah, ça veut dire, tu as dit dans le rukun, tu dis quoi dans le rukun, subhana? Quand tu t'es baissé. Ah, subhana wa dans le rukun. Subhana wa. D'accord. Et dans le sujoud, tu as dit quoi? Sujoud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 fois. D'accord. Mashallah. Et mashallah, c'est bien. Et vous êtes, mashallah, magnifique. Mashallah. Allah vous protège. Mashallah, vous avez fait beaucoup d'efforts. Mais autrefois, peut-être les stress, tu perds un peu comme ça. Mais mashallah, c'est magnifique. Et à quel âge à toi? Tu as dit quel âge? 9 ans. 9 ans, mashallah, c'est magnifique. 9 ans. Et ça veut dire Elina Aboubakar, 9 ans. Elina Aboubakar, 9 ans. Tu as nous expliqué comment tu fais l'ablution ouzou et comment tu as fait les salats, tu fais la prière. Et mashallah, c'est bien. Tu as dit tous les salats, c'est combien raka et raka. Maintenant, mashallah, barakallah fikum, on va prendre les autres. Il faut dire normalement les enfants du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Kassim, Zainab, Rukaya, Kulthum, Fatima, Ibrahim et Abdullah. C'est les enfants du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça? Tu as dit les enfants des prophètes, c'est 7, c'est qui? C'est Kassim, après? Kassim, Zainab, Rukaya, Kulthum, Fatima, et Abdullah, Ibrahim. Oui. Mashallah. Et mashallah, barakallah fik, c'est magnifique, mashallah, barakallah fik. Et c'est magnifique, magnifique, mashallah, c'est bien. Et Inch'Allah, vous avez déjà fait effort. On va prendre l'adresse. Après, vous avez envoyé l'adresse à Messengerie. Tu vas dire à ta mère ou ton père pour envoyer l'adresse après. D'accord? Envoyez l'adresse et le nom tout en privé dans le Messengerie, Inch'Allah. Et barakallahu fikum, on va prendre des autres. On va vous donner la réponse, Inch'Allah. Bon courage. Inch'Allah, bon courage. Et toi et ta soeur, bon courage. Inch'Allah. Watukufu hamadi namne kawo ngari wonao vanu hamadu wandu kawo wasawa afishe maskini
ngarijo daye she wa hemrumshe wambwa Kamila ikawa ngena 6 ans à 7 ans ni mwana shamtiti wa hemrumsha hangu tena ye hambwa Laila ngena 4 ans ikawa ndo wakutsabu haku na Sumaiya ngarjo hendari warenge mbabi ili riwone wari participe mbabi riwone Sumaiya mbabi bahe ya some mbabi ngarjo renga Kamila ikawo litumambia nuka le petite sœur de ma femme qui s'appelle Kamila, c'est la petite sœur père et mère ngarjo hirenga shatwa hitirenge irditsena ikupeha tirenge irditsena ikupeha mbese waundriha wakupe maskini shatwa hitirenge wa roha harimwa elinyi aizo maskini twa hitirenge shati hundutsena wa roho harimwa elinyi na banga manzoni bezeni irenge ya hao ili tsainu ili tirenge tsena timizeza Sumaiya Daine Mwanache wa Hemrumshe, petite sœur de ma femme, qui s'appelle Kamila, père et mère de Mwanache Hemrumshe Hangu, ikaonge na 7 ans. Gabona Mwanache tsena Hemrumshe Hangu ambulo na 4 ans, ikaw do Mwanache swafi père et mère wa Hemrumshe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngamjuri samihi au ka yebateri izimiha ishofe. Au ka kawaida ngamjuao kana lazima rirumie klimu. Ikakarturumie klimu ye bateri ushofe ngamzejuao ye bateri ushofe aizo karturumia klimu usikwa leo ni mahalani liyo karturumia klimu ngamjori sami o mahalani liyo usikwa leo kabaturumilwa klimu aizo yikupeha njoni sami itsongeza tsipata vandilateri ikawo bese swautinge jo humtabishani mbabi esheleye mtijo shangaya ikaya ngabumna gwagwagwa wa sauti iyo nde vandalateri ikawa tsibulia mtijo shangaya aizo ngaritsa hao ze samaha za hatu au kana yikupera mtijombo kana fundi hafanyaje vala karjamransini bu watukufu yabonga rjonjia tena habasa inu harimwa wana sekondi banu rinjie o harimwa e parti numero 2 ngarjonjia o harimwe parti numero 2 ngaritsa hao ze samaha za hatu ya ukana inu konkuru ya wana ikawongwelezao enamna ya uswali wana ngwarelezao enamna ya uswali ngwarelezao enamna ya utawaza ngwarelezao zenguzo za Uislamu yanunde maleziritsa hao wana wajuhenayo yinunde maleziranza wana wajuhenayo wana hato malahoni wadoto aliyeza hedini yemruswalije yemrufungaje yemrutawazaje yanunde malezi zinde zenfaida zitsahao bwa tukufu ikaonga mjibiwa hoishia wadzadze ngwani para wadona mbiokana bofundi wanango banongo jumotso twalia alhamdulillah yo khairi kwatsi harimwa unwa mvinyo kwatsi harimwa utwalia wende wa heze majimbo sha ngwao harimwa utwalia wende wasome Qur'an iyo faida kubwa tukufu Allah lazim iyo shukran kuu iyo neema kuu halisi ikaya owana hatu wa waswili daraja hiyo ya ukana owana hatu ngwatwali yao ili wanjie ili owana hatu ngwatwali yao ili waje wasome Qur'ani waje wasawajibu ye masuala aizo ya buhari mwamna sekondi banu ngarjo urenga ngamono ze demande za hanyo msamwandiso zibeha ngamziwono za howane kawasanga utayari aizo tikautahari mtahini sama handani ukana ngamnishia obo ndongo wao shatibu la vandalateri au kana kapturumia klimu mahalani liyo suku aleo mjoni sami azafadi aizo itongeza e telefoni yishofe haku izimiha direct ikupeha ye parti numero 8 kupeha direct aizo risarita haze samahazatu yabo ngari mlinda woni abasayinu ngartunjia honziani ili randise vala rikauhanza rirenge abasayinu ngasina uwandutsa wanu wasawa fishe banu ngarjo unjia honziani ili randise hamande namna ikawo sare mwambiani watukufu wa kheri wa jamalifu na unono na baraka na maisha mema aizo abasayinu harimwa wana sekondi banu ngarjunjia randise ngariwonao oandikaundo wabeha ze demandi za hao satiwono ze demandi za hao zisa zafishe Mwenyezi Mungu na bariki o wanawanu Mwenyezi Mungu ya bariki o wanawanu Mwenyezi Mungu ya watie fahamu jema Mwenyezi Mungu ya wanike akli Mungu ya waswaliti nedini wajuhe nedini watawe ndongo za shetani watawe grupu za shetani Mwenyezi Mungu ajelo wanawanu
banu wajuhe nedini inu ngarjo urenga wanu afishe banu tikanzandrange sumaya shansumona ya afishe banu aizo ngarjo urenga wanikaundo wafishe na ulindia wanekaunga wajube gaze demandi za hao aizo watukufu ngarjo urenga basa ngamrengo tsoi ikawo wasawafishe banu ngamono mdadze Mami Mohamed ngamono Huda Ikamardini ngamono Mkolo Ibrahima ngamono Faruku ngamono binti Sibra ngamono Alisia ngamono Himidi Madi ngamono Bote ngamono Mareligio ngamono Saadi u Aliu Zulaiya ngamono Hamad Asumani ngamono Hadija Vita wao wasawafishe vanu aizobu watukufu yabonga rjurenga randise mbabititi do wakati unu ngarandisao haurenga wanikao ndo wafishe na ulindia owasaya wajoka uveha ze demandi ye masuala owana hatu orijue enamna ikawo ndo wajuhao ikangwa juwawe swala ikangwa twalizi wao ikamwa na ha somonai au habewa mtimtesheye mtimfanyile blagi ba wanudo wana ngaranzori wazoeze mwana ujosoma naye au hafanya error au hafanya stress hanjia hadiwaza c'est normal kama mwana hanja duwaza c'est normal gojumna mwana wanzo ya zoeye wanzo malele ya zoeye hambabi yani mratu joteshe ya owana mratu jowateshe ya tirengetola ke jakiri e ya hage tirenge binti timrenge binti ke jakiri ya bonga joditse na rimrejeze ngarangalia wani watukufu ikao do mwabeha ze demandi ngariziwonao banu ngarengao Alisia basa ngarengao Alisia ke jakiri Alisia watukufu hamade namne kaori mwambiani ili nga owana riwati ye kuruaji owana hatu watukufu ekamna mwana havewa mna mwana fanya stress anje uhara havewa fanya errori mtimteshe contrary na mumte kuruaji au kawondo wana wanukwa jajuha wazijua wanu sisi karjajuha rajua shasiri rijuha ridoso mahamba batanger jerijue kabati mru ya zalwa na ujua ndongo kabati ya zalwa na ujua sisi karja zalwa na ujua sha rijuha rihundu hambabi risomo hambabi bo watukufu baada hizo risomo hambabi riwono aizo yabo ngarangaliawo rirenge wanu ikawondo wasawa afishe banu wanu wasa wafishe ngari waonao ngamono wafishe banu na bwani Amina zo tikahanza sumaya participe mbabile ushansumona kajafishe bahe aizo raka jafishe ngarengao wanu ikawondo wafishe bo watukufu hawendelea bo watukufu ze habari hamade namne kawo ngarizi wonao ngarjurenga wanikao ndo wafishe ikawo ze darangendawo sumaya ke jafishe ya hake sumaya ke jafishe aizo yabo ngebidio ya behe demandi mana ya sumaya ke jafishe ngarengawo tsoi wambwa Ashata Saadi ndi urjoka urenga Ashata Saadi ngarjurenga Ashata Saadi ngabotsa wanu watsungo para telefoni na mitsamba mratini para telefoni okanga san direct ekatudo jusa apeli yabo e video ngezjo utawapia aizo tujota para apeli ila demana kwa komi hanza ni blo